So daghan ka pakasal nga wala na sila gasi ko parental consent silang ginikanan. So when jud kinahanglan ang parental consent sa usa ka tao kung kaslo na siya. Now let's talk about the family code. Sa family code ang kinahanglan lang og parental consent is katong 18 and under 21 nga kaslo no. Okay, the requirement sa family code so that ang ilang kasal dili siya subject to attack later on. Dayon hang mga 21 to up to 25 ang ginapangay na lang sa mga LCR no before sila magpa-publish sa inyong valid marriage license or may showan mo valid marriage license is kinahanglan na mo parental guidance. Sa pangayon gihapon mo. Pero kung 26 na mo and above, you don't need to comply the parental consent and parental guidance. So sa pasabot ana, you can have your marriage without the consent of your parents or guidance. Legally, allowed na siya. No? Legally allowed na siya. Pero morally and customarily, as we know, mga Pinoy, syempre, no, respeto sa itong ginikanan para may panalangin, you need to secure first the blessing of your parents. Regardless of your age, maski 26, 27, 28 na ka. Unless kung naagyo'y deep and compelling reason nga diligid mo si blessing sa inyong ginikanan. So legally, dili kinahanglan 26 and above, mo parental consent and guidance. But morally and customarily, you need